المروك اللي ضلوا تضحكوا عليها، المروك اللي ضلوا تسبوا فيها، هاربين عليكم ب20 سنه. تكذب على روحك. علاش في ميزك؟ باسكو يا خويا خدامين ماشي كيما حنا داينها غير الهضره والتمنيك واسمو ما كان لا خدمه لا قدمه لا والو. يقول لك الدوله ماشي مليحه، نعلو الشيطان خاوتي. سي المومون ديفولوي، سي المومون دو تشونجي سيت بوتان مونتاليتي راهي عندنا. كل واحد يلهى في روحو، كل واحد يلتهى بخدمتو، يلتهى بماليه، يلتهى بدارو، يلتهى فهمت شنو بغيت نقول لك؟ هذا الميساج للناس اللي راهم نهار كامل هما لاتين بالناس. انتهوا بحاجه واحده اخرى. كيفاش حبيت الجزائر تتقدم وحنا مازلنا بهذا العقل؟ يا خويا فهمني علاش le Maroc que tu as insulté. Pourquoi le Maroc que tu as méprisé. Pourquoi le Maroc que tu as considéré comme un esclave جاب ديجا هو 3 مليون دو دوز. كيف هو عنده 3 مليون دو دوز وانت عندك 300,000 دوز؟ يعني le Maroc il a 10 fois plus de doses que nous. راك تقول بلي هادو سي دي esclaves. Comment se fait-il que les esclaves que tu as insultés ils ont 3 millions de doses وانت عندك غير 300,000 دوز؟ Donc il y a un problème. Donc l'esclave c'est toi, c'est pas eux. Parce qu'on m'a قدروا على شقاهم، هما خدموا جابوا 3 مليون دو دوز وانت قاعد غير تبلبل مع الحكومه تاعك وتسب في الغاشي وكذا. جبتوا لنا غير 3 كارطون صورتوهم مش كاع شفناهم. Arrêtez de mentir au peuple algérien. Il y a des trafiquants marocains. Oui, il y a des trafiquants algériens aussi. Donc dites la vérité. إذا كان هذا هو السبب تاع إغلاق تاع خلق الحدود بين شعبين، والله سوف نحل هذا المشكل في 6 أشهر، لكنكم لا تريدون حله. روح هز طيارة وتلاقى مع الأمير تاع المغرب، قول له واسي محمد حبس لنا هذا المشكل. هضروا مع بعضكم. Les relations diplomatiques c'est pour parler. Il faut qu'on discute de ce problème. حبسوا لنا هذا المشكل كما راهم يحبسوه في الأمريكان والمكسيك. حبسوه. مش بالسبان، مش ببناء مشروع للقرة وين رايحين يموتوا شعوبنا وانتم عايشين في الأوروب ما يصرى لكم والو. كل الجزائريين لازم الانسان اللي نلقوا في لابوبال تاعو الخبز نوروه بالاصابع ونفضحوه. احنا قايمين بالتحسيس هذا بالتنسيق مع وزاره التجاره. لا يفو بوسي بلو لوان، بوسي بلو لوان لان فيه شعوب اليوم محتاجه الخبز. شوفوا القمع، شوفوا القمع، شوفوا القمع، شوفوا القمع. هذيك القمع ضربونا بالكيموشان. احنا حارك سني. هذيك هذيك هذيك. Au Maroc, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche. Voilà. T'es de quelle origine? Algérienne. Machallah, c'est mieux. Les Marocains, je les aime pas. Ah. Je comprends, voilà. Je vous le dis. Hein. Il est légitime de se poser la question de la réussite apparente de son voisin marocain, dont le produit intérieur brut est d'un quart inférieur à celui de l'Algérie et qui ne possède pas d'énergie fossile. Une évidence s'impose. La problématique de ce dernier est totalement différente, car c'est un royaume avec une histoire millénaire. Idriss Ier fut en 789 le premier sultan d'un royaume qui allait de la Mauritanie à la Méditerranée. Et depuis, la continuité du pouvoir central s'est maintenue en dépit des changements de dynastie jusqu'à celle des Alaouites, qui sont venus du Tafilalet, dont le nom provient de leur filiation avec Ali et Fatima, la fille du prophète. Le roi actuel, Mohamed VI, en est le descendant avec le titre de commandeur des croyants. انا واش عجبني الزروقي مبنترينو بالزروقي وبالبيوضي. وعلاه باسكو لو بلو سا ابيز ديجا ميم لا كولور ميتيديها الوزير تاع الصحه. قاعة علاج ديجا كي تقرا قاعة علاج يتنحالك وجعك تاع كرشك. وجاو السلطات المعنيه ومعهم الجدرميه ودشنوها والحمد لله وبرافو عليكم ومرحبا بكم في الجزائر. هذا كاين سيبوزيتوار دوك نبعثوا لكم في الكات ومرحبا بكم في الجزائر. L'histoire de l'Algérie commence en 1962, lors de son indépendance. Après, il ne se passe pas grand-chose, hein. Pas de changement territorial, pas de grande guerre non plus, et voilà. Maroc d'aujourd'hui est incontestablement la destination économique par excellence. Infrastructure en amélioration permanente,
et une position géographique enviée, car le pays incarne la porte vers l'Europe, mais également vers l'Afrique. Les projets de taille, tels que le port Tangemed, le Morocco Mall de Casablanca, ou encore les hôtels et autres infrastructures touristiques et sportives, prouvent l'implication du pays dans un essor économique remarquable. La ville verte Mohamed VI, c'est un grand projet de développement urbain. C'est le premier projet de cette envergure et de cette taille-là à l'échelle africaine. Ce projet de ville verte a en son cœur une université, qui est l'université Mohamed VI Polytechnique, et qui lui donne justement une identité de ville étudiante, de ville académique, de ville orientée sur la formation. Cette université a une capacité d'accueil de 12 000 étudiants. Elle est multidisciplinaire. Elle est censée former les cadres et les managers du Maroc de demain. Cette université, ainsi que la ville verte, dont elle est la locomotive, auront un impact social et économique, bien entendu, sur le bassin local et sur le bassin national, et apporteront une dynamique urbaine à la région et à l'ensemble du territoire. Parce que les Algériens, je ne vais pas vous comparer au Maroc, parce que si je compare au Maroc, les Algériens qui ont حساسية وما يحبوش le Maroc, ou le Maroc il se maïga, ou ما لا باليش الناس هبلت. Le Maroc est devenu l'ennemi de l'Algérie des Algériens. Mais je ne vais pas vous parler du Maroc pour vous éviter la marocophobie. شوف لاشان على الزيت، قال لك الزيت راهي متواجده ومتوفره في الاسواق. شوف رانا في ولايه الجلفه، شوف لاشان شوف لاشان على الزيت، شوف حسبنا الله ونعم الوكيل، شوف